Tignan nyo 'tong mga vlogger na to. Oh, sila-sila lang din naman pala yung mananalo. Nako. Oh, tignan mo. Oh, oh, ayan na oh. Lalagay na yung pera. Oh, oh. Nako. Ayun oh, ayun na yung kasabwat oh. Ayun na yung kasabwat. Mm, mm, mm. Oo, oh, oh, ayun na, oh, ayun na, oh. Oo. Parang magkakilala lang naman tong dalawang to eh. Ano ba magpa-prank lang eh. Yun, binalik lang yung pera.